Ay, kitang-kita naman pala. Kaginto naman na guys. Ayun, oh, yeah. Ano guys? Meron guys? May bato. Parang nipis na lambat, ano? May bato. Ayun, malaking butas. Successful na yun guys, malaki. Hindi bilaw. Iyo. Successful. Manay. Yan, tsaniin na guys. Dinadani. Yung taniin. Ano, yun, kitang-kita ano. Dito. Yan guys, Ay, ano, ay, malaking butil, ano? Litil. successful. Kasi laki ng kulangit ko. Yan. Tinachani. Ayun na yan. Tsaniin. Ayun na yan. Yeah. Ayun na, nakakita ng lambot. Laki. Yan guys. Ito man, talagang hindi paladpad. Talagang butil. Talaga. Nuggets, ano, nuggets. Laki yung cellphone, ano? Nuggets. Ang draya talaga yung cellphone.